बालेश्वर जिला उपदा ब्लॉक अधीन संतरागढ़िया नोडाल हाईस्कूल सभागृह में अपराह 1 घंटिका समय पुरातन छात्र संसद वर्तमान छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री कर्मचारी एवं परिचालन समिति मिलित भाव बाबा पंचलिंगेश्वर कॉलेज प्रथम अध्यक्ष स्वर्गत सीतानंद पाणिग्राही एवं स्कूल अवसरप्राप्त शिक्षक स्वर्गत विश्वनाथ दास अमर आत्मार सद्गति कामना कर श्रद्धांजलि सभा अनुष्ठित होता। पुरातन छात्र संसद सभापति अमरेन्द्र पट्टनायक सभापतित्व में श्रद्धांजलि सभा अनुष्ठित होता बेले मुख्य अतिथि भाव विद्यालय अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक राधाकृष्ण दास संपादक अक्षय कुमार पाणिग्राही उपसभापति हिमांशु शेखर सेनापति कोषाध्यक्ष रामकृष्ण स परिचालना कमिटी अध्यक्ष मुक्तिकांत बारिक एवं स्कूल प्रधान शिक्षक हेमंत कुमार पाणिग्राही मंचासीन रही भल मनीष गढ़सभा अंचल 2 विंधाणी को हराई अंचल अपूरणीय क्षति सहिबाक पड़िबो बोली वक्तव्य कहिथिले एवं अधिकांशଙ୍କ नयन अश्रु विगलित देखा मिलता। चिर अमर होई अंचल निश्चित भाव में से रहिबे एवं तांकरी आदर्श अनुप्राणित होउतबा एही अंचल एथिरे तिले मात्र संदेह नाही बोली वक्ता माने गभीर दुखर सहित मत व्यक्त करथिले। अन्यमानंक मध्यरे बाबा पंचलिंगेश्वर कॉलेज अध्यक्ष गौरहरी जेना, बाबा पंचलिंगेश्वर जूनियर कॉलेज अध्यक्ष प्रशांत कुमार बेहेरा, अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी जगबंधु दास, सत्यव्रत पाढ़ी, डॉक्टर गजेन्द्र पंडा, वैद्यनाथ महांती, अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक रत्नाकर बेहेरा, अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक कांदुरीचरण रणा, कलाकृष्ण महारणा, उदय महांती, रवि नारायण रणा, हलधर नायक, सत्यानंद पट्टनायक, सत्यनारायण पंडा, हेमंत सामल, शैलेन्द्र पंडा, देवेन्द्र पाणिग्राही, गंगाधर परिडा, माधवचंद्र स, अमरेन्द्र ब्रह्म, वेणुधर सामल, भास्कर महालिक, गायत्र स, नारायण बेहेरा, नरेन्द्र पात्र, अनुज कुमार दास, बलराम राउत, सर्वेश्वर पंडा, रमाकांत पाढ़ी एवं स्कूल समस्त शिक्षक शिक्षयित्री समेत शताधिक छात्र छात्री माने उपस्थित रही अमर आत्मार सद्गति कामना करथिले। तेणु मोर कहवा कथा जो जेकोसी विपद रे पड़िले पाखर आश्वासन मिले व्यक्तित्व बहुत कम था। जेकोसी विपद अनुष्ठान रक्षा करवा कि तार गोटे वे आउट बाहर करवा एक प्रकार विशेष क्वालिटी भीतर था। खाली से ये वर्ष कारण से मैनेजमेंट जो रही रखी तो अनुशासन दरकार से कौन करती ना नॉर्मली स्टाफ एवं पे कोल हो जाती मैनेजमेंट से अलाउ कर बहुत कठोर हिसाब से आम कही पर एमती मोर गोटे जिन मन पड़े जे गोटे कॉलेज आर्थिक सहायता गोटे यात्रा पार्टी बना यात्रा पार्टी से जो हिसाब दौरान हेडमास्टर था वो ये काम भी देखी ना जड़े अध्यक्ष एत गुणवान लोक केत वयस्क लोक जो जाऊँ पठाऊँ आम कौन करने कौन भुवनेश्वर जो डीपीआई ऑफिस विभिन्न एप्रुवाल चिठी आने साधारण पीएनटे पाखे मतलब गोड़ बनी खायापी पड़ता पूरा दयनीय परिस्थिति माने मत स्वर्गत सार आज अनुष्ठान पर मुझे थोड़े जा देखी ये टेबुल से टेबुल ये किराणी से पियर से अफिसर समस्त पाखे जार जहाँ आवश्यक से अनुपात ढंगी नाटक करवाटा केवल सीतानाथ ही पारे। तेणु अनुष्ठान टाक गढ़िया से जी उत्सर्ग कर जो अवदान देते जो प्रणिपात कर अविस्मरणीय आम तो आज अनुष्ठानटा छिड़ा हो गला जापारू किंतु से समस्ते हृदबोध करने दरकार जे जड़े महान व्यक्तित्व जी कि गोटे बड़ अनुष्ठान को आम अंचल छिड़ा प्रथम प्लस थ्री पर पुणी थे संतरागढ़िया संतरा बेले हिंदू संस्कृति किए क्या छाड़ी जापर जो छाड़ी जापारे ये जड़े डाक्तर आसिक कहा बेस जाते पुणी आसते विपद कहते एमती होता ना विज्ञान जहाँ कहुई गोटे हम ना कि आम निजे देखु छुआ मैंने देख ना ये से जो विश्वनाथ सार हूँ जो मैंने पछरे बस पाठ पढ़ी देख ये जन डाक्तर अच्छा तुम डाक्तर पाख जाइछ तो तुम गला कौन करती से लिखि दिखते छाड़ी दिखते
ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟି ଫୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେଖ ଜଣେ କେମିତି ମାନେ ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କାନ୍ଦୁଛି? କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଯେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବିନ୍ଧାଣି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ନୀରବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିଥିଲ? କିଛି ଛୁଆ ବୁଝିଥିଲ, କିଛି ଛୁଆ ବୁଝିନଥିଲ ନୀରବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ହେଇ ପୁଣି ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଦେଖେଇଦେଲ, ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ତମକୁ ମାଡ଼ ଅଭାବରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ହେଇଛ ତମେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଗୁରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସାର୍, ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସାର୍, ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସାନ ଭାଇ, ଏ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସନ୍ତ୍ରାଗାଡ଼ି ଅନୁରାଗ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଆଜି ଶୋକ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଦୁଇ ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଜଣେ ଇଂରାଜୀରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାର୍ଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଟିକେ ଦୀପତ ରଖିବି, ସେ ବର୍ଷ ଆମ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଥାଏ। ସ୍ମରଣିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ମୋ ଉପରେ। ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯୁକ୍ତ 2 ଓ ଯୁକ୍ତ 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 2 ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଯାଇ ବସୁ ବସୁ ସାର୍ କହିଲେ, ତ ବୁଢ଼ାପା ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ଆମ ହାଇସ୍କୁଲର ଥିଲେ। ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ସେ କାହାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରେ କାହାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୋର ବିଏଡ୍ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆସିଲା, ତା ପରଦିନ ଡେଟ୍ ଅଛି। କ'ଣ କରିବି? ସାଲାରୀର ଆଡଭାନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କଥା କହିଲେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ। ସାର୍ଙ୍କର ମନେ ଥିବ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଡରେଜ, ଗୋଟେ ଲୁହା ଆଲମିରା କିଣିଛି ରେ। କ'ଣ ସେଟା କହନ୍ତି? ଗଡରେଜ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିବ? ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ତା ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲୁ। ବୋଧେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥିବାରୁ ସେ 2 ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ତତ୍ପର ହେଇ କହିଲି, କ'ଣ ଆଉ ଥିବ? ବହି କିଛି ଥିବ? କହିଲେ ଦେଖିବ ଆସ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କଲି ଯଦି ମୋର ଆକଳନଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ଆଲମାରୀ ଖୋଲା ବହି ଥିଲା। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଗଣିତ ହେଇପାରେ, ସବୁଥିରେ ସେ ମତେ ଲାଗେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସେ ସେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନୋଭାବ, ଏ ହେଉଛି ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ହେବା ଦରକାର। ଯାହା ଅଧିକା କହିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଆଜି এই যে আয়োজন, এই আমার ভারতীয় সংস্কৃতি বা হিন্দু সভ্যতার এটা গোটে সবুঠ বড় জিনিস। কারণ জীবন মানে মৃত্যু, নাই কি? বার্থ ইজ নথিং বাট ডেথ বিগিনস বলে কুহযায়। জীবন মানে জন্মদিন কিছু নয়, কারণ মৃত্যু সেটা আরম্ভ হল। আর সেই জীবন আর মৃত্যু ভিতরে যে ফাঁকটা, যেতিকি সময়, যেতিকি বর্ষ, যেতিকি দিন, যেতিকি মাস, সেটাকে জীবন কুহযায়। তা ভিতরে আমি কোণ করিଥିବା সেটা আমার পরিচয় সৃষ্টি করে, নাই কি? তো এই হচ্ছে আজ যে আমি আলোচনা করছে সেইপাই। কারণ সেইমানে এমিতি কিছু କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି କଥା ହେବାକୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା। ନୀଳଗିରିରୁ ଦେବାଶିଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପନ୍ତ ଖବର।